BGMC. The biblical truth lives here. The ancient Hebrew scriptures foretold of the Anointed One, Yeshua HaMashiach. The Messiah Yeshua came to call the people back to the truth of His word and to follow that righteous path. Yeshua then called Jewish men to be His disciples, and after His death and resurrection, those Jewish men told the world about the Jewish Messiah. Now, after 2,000 years, Beth Goyim Messianic Congregation has that same calling of those Jewish men, telling all people, both Jew and Gentile, about the proper ancient path, teaching the Route 66 King's Highway from Genesis through to Revelation, and how you need and can get back to the proper roots of the faith and a closer walk with God. Now, let's hear the message. For this week is Y la lectura, 7:19. y la lectura de la parashat en esta semana es Éxodo 7, verso 19, into 8, Shemot 8 down to 19. hasta el capítulo 8, verso 19. As most of you know, it's about the plagues. Y así como muchos de ustedes saben, es sobre las plagas. So let's pray. Vamos a orar. Father, Lord, we come to you and we just ask your blessing on this teaching. We ask that everyone's mind be open to the intricate message you have in this teaching. We come away from this lesson knowing how to avoid these plagues in our life in Yeshua's name. Amen. Amén. Oh, look at that. Look at that. Now, if you don't think that phone's transmitting when you're not using it, Si usted cree que ese teléfono suyo no está transmitiendo nada y lo estás utilizando, you better think again. debería de pensarlo dos veces. But that's fine. Let's let those criminals up in Washington listen to this. Pero está bien, dejen que esos criminales de Washington escuchen este mensaje. Because this is the story of how our God Porque esa es la historia de cómo nuestro Elohim cripples the powerful triplicó el poder and destroys their nation y destruyó esa nación in favor of those who are seeking after Him. a favor de aquellos que le buscan a él. So take that, government. Así que gobierno, toma esto. All right, so we open in 7:19. Y vamos a abrir nuestra Torá, nuestra Biblia, en Éxodo 5:19 o 7:19. So Moshe and Aaron go. They take the staff as the Lord has told them to do. Entonces Moisés tomó la vara como el Señor le dijo que tenían que hacer. They turn all the water to blood. Y ellos tornaron el agua en sangre. The water in the river, El agua en el río, the water stored in the houses in jars, everything. la agua que habían almacenado también. So the fish die. The Egyptians can't drink the water. Entonces los peces se murieron, los egipcios no podían tomar agua And there was blood everywhere. y había sangre por todas partes. Well, how about this? Entonces, ¿qué tal de esto? The magicians of Mitzrayim did the same with their secret arts. Los magos hicieron lo mismo, pero con sus artes secretas. All right, so a week went by, a week of that. Entonces pasaron semanas. So Jehovah told Moshe, go back in there to Pharaoh. Entonces el Eterno le dijo a Moisés, ve una vez más y preséntate ante el faraón. Say, let my people go out and worship me. Dile, deja que mi pueblo salga y me adore. If you don't, I'm going to strike your territory with frogs. Si tú no lo haces, pues voy a traer una plaga de ranas. Frogs are going to go out. Frogs are going to go out all over everything. Las ranas, los sapos iban a estar por todas partes. Okay.
So they did that, Entonces, but ellos hicieron eso, pero the magicians did the same with their secret arts. los magos hicieron lo mismo con sus artes secretas. And they brought frogs up onto the land of Egypt. Y ellos también trajeron ranas a la tierra de Egipto. So most people just breeze right over that. Entonces la persona simplemente pues ve esto a la ligera. You notice what's happening here. The magicians are doing the same thing. Entonces, pero vemos lo que está sucediendo aquí, que los magos están haciendo la misma cosa. How can a magician ¿Cómo puede un mago turn water to blood? You ever seen anything like that? cómo puede un mago hacer que el agua se convierta en sangre? ¿Será que alguien ha visto tal cosa? Any of you guys ever seen a magician be able to command frogs, make a bunch of frogs come up? ¿Será out que of the algunos river? de ustedes habían podido ver a algún mago mandando a las ranas y que las ranas hicieran lo que él quisiera? I don't see any hands on that one. Rodney, y'all been camping. Y'all went to Uwharrie, camped a Yo, lot. Any yo no veo a magician? nadie que levantó la mano. Anybody come down there and do magic, make all the frogs come up on you? All right, well, I tell you what. Let's look up exactly word for word what's being said here. Oh, Ari's got one. With the red thread. So my mom, I didn't know at that time because I was little, but my mom knew that it wasn't nothing good. Right. Okay. So, but a magician didn't come in and tell him to come on up in there, did he? No. Pero hubo algún mago que vino y hizo. I think we have to rephrase the what she said because nobody heard it. Go ahead. So can you rephrase it, Ariana? Because in Spanish, just say it in Spanish, quick. De que cuando yo vivía con mi mamá y tenía yo como 5 o 6 años, yo me acuerdo que en la casa yo estaba usando el toile y me acuerdo muy bien que como una ranita, más bien era como un sapo, salió del toile y yo me brinqué y le dije a mamá, hay un sapo en el toile, y tenía la boquita cosida con un hilo rojo. So, yo no sabía qué pasaba, pero mi mamá sabía que no era algo bueno. So anyways, the magicians of Mitzrayim, Entonces los magos de Egipto, that word is chachom. la palabra es jajom. That's a diviner, a magician, or an astrologer. Esto es un astrólogo, un adivino o un mago. Also an engraver or a writer. Tal vez un escritor. It said they did the same with their enchantments, Dicen que ellos hacían los mismos con sus encantos, but their enchantment is law, pero sus encantos eran leyes, which basically means secrecy, mystery, done in secret. A Eh, mystery enchantment. prácticamente todo lo que vemos es de que esto significa que era algo secreto. Esto No. se hacía en la secreta, puerta cerrada, donde nadie sabía lo que estaba sucediendo. Now, in the Christian church, Ahora en la iglesia cristiana, we were always told, "Oh, God let those guys succeed, so to make Pharaoh hard-hearted."
siempre nosotros entendimos de que al faraón se le permitió que todo sucediera para que el corazón del faraón se endureciera. But a straight reading of the Hebrew Pero el leer directamente el hebreo says they did their thing in secret. It was totally secret. dice que ellos hicieron sus cosas en lo secreto. So basically, they were probably just liars. We don't know what they did. Básicamente o probablemente ellos eran mentirosos y no sabemos qué fue lo que hicieron. For instance, if a CIA agent told you, "Oh yeah, that walking on water your king did," Por ejemplo, si un agente del FBI te dice, sí, y eso lo que hizo tu rey de caminar sobre el agua, that was nothing. You know, we walk on water all the time over here in secret. We just, eso no es nada. Nosotros caminamos sobre el agua en secreto a cada rato. So apparently, the magicians in Mitzrayim did not do a big public display like in the movie where they did it too. Lo que podemos ver entonces es de que los magos no hicieron algo público, como podemos ver en las películas, que se muestra todo lo que ellos hicieron. So now we're going to move on. Then Pharaoh summoned Moshe and Aaron and said, "Intercede to take these frogs away from me and my people, and I'll let the people go and sacrifice to Jehovah." Moshe said to Pharaoh, "Not only that, you can have the honor of naming the time when I'll pray for you, and your servants and your people will be rid of the frogs, both you and yourselves, your home, and that they will stay only in the river." He answered, "Tomorrow." So, it'll be as you have said. From this you will learn that Jehovah, our Elohim, has no equal. The frogs will leave you in your homes. So that happened. It happened just as Jehovah said it would happen. Y así sucedió como Jehová dijo que iba a suceder. So he sent Moshe and Aaron back, said, "Reach out your hand with your staff, strike the dust on the ground, and it'll become lice throughout all the land of Mitzrayim." And they did. Entonces vemos que él le mandó a que Moisés y Aarón se presentaran una vez más y tomaran la vara y la pusieran enfrente del mar, y todo lo que sucedió, pues sucedió así como dijo el Eterno. It said the magicians tried their secret arts to produce the lice, but they could not. Ellos, los magos, también hicieron su parte en tratar de traer la plaga de piojos, pero no pudieron. Okay, the first thing that Jehovah does here. Entonces, lo primero que hizo el Eterno aquí, all of these plagues are a discreditation to the Egyptian gods. Cada una de esta plaga es un descrédito, o sea, quitándole el crédito a los dioses egipcios. Their 10 chief gods are all insulted right to their face by these plagues. Los 10 dioses principales de esa cultura egipcia en ese momento estaban siendo que quedaran en ridículo las personas, o sea, los dioses de los egipcios. But also those gods were completely false gods. They had really no power in Egypt. They weren't doing anything. Esos dioses no hacían nada en Egipto. Ellos eran obsoletos, o sea, estaban, pero a la misma vez no estaban ahí. But our God knows everything, and he knows who's really in charge. Pero nuestro Dios, él sabe todas las cosas, y él sabe verdaderamente quién es que está a cargo de las cosas. So here it is. The magicians tried with their secret arts to produce the lice, but they couldn't. There were lice on people and animals, and the magicians themselves went to Pharaoh and said, "This is the finger of Elohim." Y los magos, al darse cuenta de que no pudieron reconstruir lo mismo que hizo Moisés y Aarón con la vara, como así el Eterno le dijo,
pues viendo que las plagas se habían plasmado entre las personas y los animales, los magos decidieron irse a donde el faraón y decirle, este es el mismo dedo del Eterno. So the people who could Y ellos mismos, los magos, estaban llenos de piojos. the people who could completely manipulate and control the king of Egypt anytime they wanted. Entonces ellos podían manipular a los egipcios en cualquier momento como ellos quisieron. Were those magicians, those enchanters, those engravers, they could get anything they wanted. They could get any rule they wanted passed through the king of Egypt. Ellos con esos encantamientos o esa magia que hacían, ellos podían pasar cualquier ley que quisieran por causa de que ellos encantaban y hacían cosas que nadie hacía. So Jehovah started out by getting those guys and their influence completely out of the way. Entonces el Eterno lo primero que hizo fue quitarlo a ellos del medio con sus influencias y todo lo que ellos sabían. So they're done with their influence and they even admit to Pharaoh, hey, this is God. Y ellos literalmente fueron del faraón y le dijeron, mira, esto es directamente Dios. All right. Anybody got anything to say about that? ¿Alguien Anybody tiene algo online? que decir en cuanto a esto? Okay. Mike. Are the same demons that these magicians that we see in here are the same as now? I mean, my question might sound silly, but what I'm asking is because we have seen crazy stuff that these people used to do, you know, and I don't know, but it's the same today. Well, they are operating in the same spiritual power. I mean, it's not the same exact people, of course, but they are operating in the same spirit because those spirits don't ever die. Entonces estos magos que están surgiendo hoy en día, pues ellos operan bajo el mismo espíritu. No son las mismas personas de esa época, simplemente que son los mismos espíritus. ¿Por qué? Porque esos espíritus no mueren. So they never gonna die until Yeshua comes. Yeah, until the end. Yeah, those spirits will be still influencing mankind. But they're gonna be destroyed at all, or they're just gonna be locked up? They're going to be locked up in hell minimum 1,000 years. Oh, but they never die. Well, he says eventually death and hell will be hurled into the lake of fire. So whatever the lake of fire is, the second death, that may be something a little bit worse than a death we can understand right now. La pregunta es que si entonces estos espíritus al ir al infierno pues van a morir. But Pues it- la respuesta es de que la segunda muerte, cualquiera que sea, como sea eso allá, que el lago de azufre, pues se supone que pues en algún momento ellos van a morir. Now Rav Shaul actually named Entonces ahora vemos que Pablo, él nombró, he actually had a name for these guys that opposed Moshe to Pharaoh. Pablo tenía un nombre para estos hombres que se opusieron a Moisés. So I have no clue how Rav Shaul knew their names. Yo no tengo ni la menor idea cómo Pablo sabía el nombre de estas personas. We don't have those writings. We don't have any teaching or anything. No tenemos nada que nos diga o nos deja saber cómo él lo supo. Yeah, mail-in ballot. Esto fue una tarjeta para votar por email que la mandaron. Perhaps. Aquí en la casa surge de que tal vez pudo haber sido de que conociendo de que Pablo era una persona muy instruida, era una persona que
leía muchos libros, estaba eso en la historia y a él le gustaba todo eso, pues el haber estudiado toda la historia, de pronto él pudo conseguir esos nombres de los egipcios en ese tiempo, de las crónicas de lo que había sucedido en esa época. Y dice Rappel que es muy posible. Rav Shaul called them Jannes and Jambres. Jannes, Jannes, and Jambres. Entonces Pablo los llamó por el nombre de Janes y Jambres. Janes y Jambres. I'm looking for that specific scripture, 2 Timothy, in the Brit Hadashah. Segunda de Timoteo en el Nuevo Testamento, el Raphael está buscando esa cita bíblica. And he only gives them a mention. He doesn't go into anything. He just says they opposed Moshe. Y él no habla mucho, no expanden en la vida de ellos, simplemente dice, estos se opusieron a Moisés. It didn't say, I was looking it up. But 2 Timothy is where it's at. Sé que no tengo el capítulo ni el versículo, pero sé que se encuentra en segunda de Timoteo. But we don't know anything else about those guys. Pero no sabemos absolutamente nada más de esos hombres. Now we know that the book of 2 Timothy is 2 Timothy 3:8. Segunda de Timoteo 3:8. Thank you, Rabbi Joshua. So anyway, we know that all Scripture is true. We know that 2 Timothy 3:8 is true Scripture. Sabemos que la escritura es verdadera y entonces de acuerdo a eso también vemos de que segunda de Timoteo 3:8 también es algo verdadero. So I definitely believe that was their names. Y yo entonces definitivamente creo que eso eran sus nombres. But anyway, pero they're irrelevant because we see our God completely discredited them. Pero ellos son completamente nulos porque vemos que nuestro Dios se deshizo de ellos. So that changed the dynamic of what was going on here. Entonces esto cambia la dinámica de lo que estaba aconteciendo en ese momento. That made the fight not Elohim against the magicians. Esto no hizo la pelea que era entre Elohim y los magos. That made the fight directly Elohim against the actual gods the Egyptians worship. Entonces, esta guerra fue entre Elohim y los dioses que ellos les estaban sirviendo. So over the next rest of this story, you're going to see our God completely humiliate and defeat everything they believe in. Y vamos a ver a través de esta historia de que el Eterno completamente se deshizo de todo lo que ellos creían y adoraban. It's funny to me how Jehovah Sabaoth will allow certain things to happen. Like what was the similarity? The three ones, right? The stuff that they did the same thing, like like Jehovah, and then the water. They think that it was the same thing. They could they could. What was the similar things that this magician did that Jehovah did also? Oh, it was 3, right? You mean here in chapter 7? Yeah. They turned it into blood. They did the frogs. Yeah, they couldn't do. They did those 2 things. Those 2, right? Right. But that's funny. Why would God? I'm just thinking. Why would God allow 2 certain things to basically tie? Well, but he knew. But the Torah really says they did it in secret. So we don't know if they summoned frogs out of the river or not. The Torah says they mimicked it with their secret arts in secret. So I can go in that back room right there with this and come out with a bottle of red blood and tell you I turned it to blood all day long. And you don't know whether I did it or not. And I can go, if Jehovah has already covered the whole land with frogs, I can go out to the river and say I'm calling more frogs while the frogs are coming. And you don't know whether I've called the frogs or not. The frogs were already covering everything.
Go ahead, Elizabeth. Right, right. Right. So basically what we get here, what the gist of the Torah is talking about here Básicamente lo que la Torah está hablando aquí is these guys probably were not magic. It was es que probably fake. probablemente estos hombres no eran magos, simplemente eran unos usurpadores. Because they could have, I mean, why would they go to Pharaoh and say, oh, I can turn water to blood too? Why wouldn't they go to Pharaoh and say, look, this God ain't nothing. Watch, I'm going to turn this back to water. Entonces, ¿por qué decimos que tal vez ellos eran unos usurpadores? Porque ellos se fueron donde el faraón y ellos le dijeron al faraón, bueno, nosotros también podemos convertir el agua en sangre, pero si ellos eran verdaderos, ellos debieron de decirle al faraón, mira, ¿sabes qué? Ellos convirtieron el agua en sangre, nosotros la vamos a convertir en agua de regreso. See, if somebody calls up frogs from the river, Si alguien llama a las ranas del río, and I walk out there and tell those frogs to go back, and they do, y yo le digo a esas ranas que se vayan y ellas se van, then that person's credibility is flushed right down the entonces can. para mí la credibilidad de esa persona se muere, desvanece ahí mismo, porque yo pude decirle a esa rana que se vayan. But if I just go into Pharaoh and say, hey, I've called more frogs too, and the frogs are already covering absolutely everything if you read it. Y si tú puedes darte cuenta que cuando ellos dijeron que hey, nosotros llamamos más ranas, pero ya las ranas estaban cubriendo todo. But lice on the other hand, Jehovah outsmarted them. Pero vemos que con los piojos el Señor fue más sabio que todos ellos. Because lice is a little different than that. You can't see them. ¿Por qué? Porque los piojos es algo diferente. Tú no puedes ver los piojos. So they couldn't pretend to call something that was invisible. Ellos no podían pretender a llamar a algo que era invisible. But at any rate, they totally just went on and figured it'd be a good idea to admit to Pharaoh that this lice thing was God. Pero ellos de alguna manera fueron del faraón y dijeron, ¿sabes qué? Y admitieron que estos piojos era algo de Dios. So anyway, Jehovah's no fool. He's not going to stand there and compete with these nobodies. El Eterno no es ningún idiota. Él no se va a parar allí a competir con alguien que sabe que son nada para él. The real goal is to discredit everything that the Egyptians think is powerful and keeps them powerful. Todo el objetivo era desacreditar todo lo que los egipcios ya creían en ello y lo que lo hacía a ellos quienes eran ellos. So we move on to the next plague. He brings swarms of insects. Y ahora vamos a la siguiente plaga, que esto es que él trajo un enjambre de insectos. And then he even adds another layer. I'm going to set apart the land of Goshen where the people of Israel live. Y él dijo también que iba a apartar la tierra de Gosén donde estaban situados los israelitas. And there are not going to be any insects there. Allí en Gosén no iba a haber ningún insecto. So you see, when the Nile River and everything turned to blood, Te puedes dar cuenta que cuando el río Nilo se convirtió en sangre y todo lo que había alrededor, and all the water and everything, you know, that affected everybody. y el agua y todo, pues eso afectó a todo el mundo de esa área. So now he's concentrating and he says, I will distinguish between my people and your people, and this will be the sign. It will happen by tomorrow, and Jehovah did it, terrible swarms of insects. Pues aquí vemos de que el Eterno estaba haciendo una distinción entre tanto el pueblo de Israel y los egipcios, y aquí mostró que y aquí él decía que él iba a hacer que todo esto se iba a poder ver. So here Pharaoh's getting a little shaky. Aquí vemos que el faraón se estaba como que poniendo tembloroso. He must be like Lizbeth. Where's Lizbeth? Oh, he must be scared of bugs. Tal vez él estaba con mucho miedo de los insectos. Yeah, this Pharaoh's probably a pampered young man, never been out of that palace. He ain't never seen bugs like this. Este faraón tal vez era un faraón que lo tenía todo, y tal vez nunca tuvo que poner un pie fuera de ese castillo,
pues al ver todo esto, claro que se va a asustar. So Jehovah probably just said, hey, let me reach down here to North Carolina and get a bunch of these bugs and put them over in Egypt. Tal vez el Eterno le agarró y le dijo, ¿sabe qué? Él pensó y analizó la situación y dijo, déjame irme a Carolina del Norte, buscar un poco de esos insectos gigantescos que tienen allá y me los llevo para Egipto y se los dejo allá. So this actually moves Pharaoh just a little bit. It moves him an inch. He says, hey, go ahead and sacrifice to your God. Y aquí vemos que se va un poco más adelante. Le dice, hey, Faraón sale y dice, vayan ustedes y sacrifiquen para su Dios. But it don't move him enough. He's like, do it here, do it right here. Pero ellos, esto no hizo mucho porque él quería que lo hicieran ahí mismo en Egipto. Moshe counters him and says, hey, the Egyptians find the animal that we sacrifice abominable, so won't they stone us to death? Entonces los egipcios Moisés se adelantó y le dijo, pero si nosotros hacemos eso, pues los egipcios, los animales que nosotros sacrificamos son abominación para los egipcios, y si lo hacemos, pues nos van a matar. So anyway, Pharaoh says, I'll let you go, just don't go very far away, just intercede on my behalf and get rid of all these bugs. El faraón le dijo, pues vayan y háganlo, pero no se vayan tan lejos y intercedan por mí para que todas estas plagas de insectos se vayan. Now you see Moshe and Aaron getting a little bit bolder as Pharaoh starts to crack. Vemos que Moisés y Aarón se pusieron más desafiante viendo la situación que el faraón estaba con miedo. Here at the end of this particular parashah, they're all the way up to saying, just make sure that Pharaoh stops playing games with the people and preventing them from going to sacrifice to Jehovah. Y aquí vemos también que le está diciendo que bien que el faraón no siga con sus juegos de impedirle al pueblo de Israel que fuera a adorar a su Dios. So Moshe left and he went and interceded with Jehovah. Entonces Moisés salió e intercedió con el Eterno. And every insect was gone. Y aquí el insecto, después que todo sucedió, se había salido. Se fue la plaga de insectos. But now check this out. Pero ahora chequen todo esto. Now you've read over and over that Jehovah made Pharaoh hard-hearted. Vemos que Jehová hizo que el faraón se endureciera el corazón del faraón. Look at what it says right here at the end of Shemot 8. Pero veamos lo que dice aquí al final de Éxodo capítulo 8. But this time too, Pharaoh made himself stubborn and didn't let the people go. Pero aquí vemos que el corazón del faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. So he lied just to get rid of the bugs. Él simplemente mintió para deshacerse de las plagas. Now that's the end of this parashah, and we got about 5 minutes left. So Este es el final de la parashá, tengo 5 minutos. who's got some questions? They worshipped those animals as like living gods. They worshipped cattle. They worshipped a bull god. Hathor. They had these animals, and they considered it, you were killing their god on an altar. They really thought these things were deity. Right. Yes, they would consider the sacrificing that animal an abomination. La pregunta surge rápidamente de que si había un poco más de información, ¿por qué los egipcios consideraron que los animales que estaban siendo sacrificados para Jehová era abominación para los egipcios? Pues la respuesta es de que la razón de que esto sucede es porque tanto la vaca, el toro, esto eran dioses para los egipcios, y en el momento que los israelitas hicieran ese sacrificio para el Eterno, ellos iban a tener que matar ese animal. Entonces para los egipcios, esto sería como que estás matando a su Dios. Well, see, and here in the West,
through movies and entertainment and various misinformation, Aquí en el oeste, a través de películas y la falta de información, we have a inaccurate view of what the worship of these gods really was. tenemos una vista que no es completa de lo que estaba sucediendo de esta gente, con esta gente. We watch movies and we think of worshiping these foreign gods, Nosotros vemos películas y pensamos que adorar a estos dioses ajenos, that everything is some sort of sadistic human sacrifice, que todo el mundo piensa que esto es como un sistema sadístico de todos son sacrificios humanos, or some sort of wild sexual fantasy festival. o como tal vez algunos piensan que estos sacrificios eran como una orgía salvaje. But most of these foreign gods were not that. Pero la mayoría de estos dioses no eran eso. Most of the worship of these gods seemed very innocent and pleasant, actually, La mayoría de estos dioses parecían más placentero, más inocentes, because it's much easier to get people to worship that. porque es más fácil hacer llegar que las personas adoren a estos. For instance, the worship of this bull god, this cattle god. Por ejemplo, esta deidad del toro, A lot of elements of it still exist. muchos elementos de estos aún existen. In Hinduism, En el hinduismo, they still worship this animal, consider them very sacred. ellos aún adoran a este animal y lo consideran bien sagrado. As you know, Hindus are generally not all that violent and forceful. They're very pleasant religion. Por ejemplo, los hindús, sabemos de que ellos no son violentos, son gente placentera, gente amable, gente educada. So when you see all this about all these foreign gods in the Bible, Cuando tú veas todas estas cosas en cuanto a dioses ajenos en la Biblia, they do not have to be violent, sinister, sadistic gods to anger Jehovah. ellos no tienen que literalmente ser dioses sadísticos, dioses rebeldes, dioses que sean malos. All it has to be is a god other than him. Todo lo que tiene que ser es cualquier dios menos el Dios de Israel. So most of these disgusting gods, most of the disgusting, even the Ashtaroth and things, La mayoría de estos dioses asquerosos ajenos, their rituals were not based on violence or sexuality or anything else. la mayoría de sus sacrificios y su adoración y no eran cosas violentas. Most of it were based on very modern themes that you would recognize. La mayoría de estos sacrificios que hacían a esos dioses eran cosas modernas que tú tal vez las reconocerías si supieras cuáles son. If you could be teleported back in time to hear Si tú puedas ser transportado a través del tiempo a la historia the preaching of some of the goings on in these temples, para escuchar las enseñanzas que surgían en estos templos, it would seem like veganism to you sonaría para ti como el ser vegano. or something else like that. It would seem like Hinduism, some of it. Esto te parecería tal vez como el hinduismo, tal vez. So it would seem like even like Scientology, Y también sonaría como algo de la ciencia. because as the spirit of those magicians, Así como el espíritu de esos magos, the spirit they were operating in hasn't gone anywhere. los espíritus bajo los cuales ellos operaban no se han ido. The spirit of all these false gods hasn't gone anywhere either. Los espíritus de estos dioses falsos tampoco están extinguidos, aún existen. A lot of the Phoenician gods particularly were gods of acceptance. And no matter how you acted, you were accepted. Como ejemplo, dioses de los fenicios, no importa cómo tú te condujeras o actuaras, tú eras aceptado. And if you don't think that's a familiar theme right now, Y si tú piensas que esto no es un tema familiar ahora mismo, watch Joel Osteen or Paula White. entonces vete a ver a Joel Osteen o Paula White. You'll hear a lot of the same themes. Prosperity. Lots of their rituals and festivals were based on their prosperity. Tú vas a escuchar tanto que esta gente predica de la prosperidad y muchos de los rituales que estos dioses ajenos de esa época
hacían era lo mismo, pues todo se trataba de la prosperidad. and their belonging and acceptance, which is different than redemption. Y todo era bajo el nombre de aceptación, la cual esto no tiene nada que ver. The redemption, in our case, our God does give us acceptance and belonging. Esto, por ejemplo, la redención, ellos no tenían nada que ver con la redención, pero nuestro Dios sí nos da esa redención. But He gives you, our God gives you freedom to stop the things that you're doing that separate you from Him. Pero el Eterno a nosotros nos da esa oportunidad, la libertad de poder detener aquello que nos impide tener esa conexión con Él. Many of these foreign gods, although not violent and outright sadistic, Muchos de estos dioses ajenos paganos, pues literal, diciendo que no son violentos o sadísticos, they employed a different type of deception. ellos implementaron un sistema de decepción diferente. Like the Roman gods, you didn't have to stop being gay. Como ejemplo los dioses romanos, tú no tenías que dejar de ser homosexual, You didn't have to stop cheating on your wife or having many wives. tú no tenías que dejar de tener una amiguita fuera de tu casa, o sea, teniendo otra esposa aparte de la tuya. Tú no tenías que dejar de hacer eso. Yeah, long as you showed up to the temple and did your rituals and said your words and whatever, you didn't have to stop acting any certain way. Tú no tenías que dejar de hacer nada, porque eso suena como lo católico. Simplemente ve, haz tu oración, un par de Marías y un par de José y Josefa, pues ya tu problema resuelto. So how many modern churches, even modern synagogues are marrying homosexuals now? ¿Cuántas de hasta las sinagogas hoy en día, ellos casan a los homosexuales? Some church somewhere in England married a man to his daughter, his blood relation daughter. Hubo un lugar en Inglaterra que casó al papá con su hija. Shalom, this is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman. I would personally like to thank you for tuning in to the Remnant's Call each and every week. You can listen to the full message on our website, bethgoyim.org. If you have drawn closer to the King of Kings, learned more about Him today, we are blessed. If you are blessed by these messages, please consider a donation to our ministry. You can go to our website, bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org, and click on the donate button. You do not have to have a PayPal account to donate. All you need is a debit card. Once again, thank you very much for listening to The Remnant's Call. If you have not taken your first steps to be born again, just ask God's help. Remember, it's His loving grace that has come to find you. No one is worthy or able to reach God, but God can reach us, and He's reaching out to you now. Just open your heart and let Him in. His arms are open, and the blessing of salvation and eternal life are waiting for you. Don't let it wait any longer. Ya Adonai panavoleka vikuneka Yisa Adonai panavoleka vayasem lecha shalom. May the Lord bless you and keep you. May the Lord lift His face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you and give you His shalom. Shalom. My name is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman, and I invite you to come to visit our congregation. If you are in the tri-state area, come out and visit with us on Shabbat. We are a congregation of Jews and Gentiles, living as one in the Messiah Yeshua. BGMC is a place of true worship. The focus never wanders
from the Hebraic roots of our faith. Beth Goyim is rooted in the Word of God from Bereshit through to the book of Revelation. Messiah's strong words against man-made tradition are carefully recorded in Matthew 7. That is the reason we only follow the straight-up instructions found in Scripture, truly the way, the truth, and the life. If you're looking for a deeper walk with Adonai, come out for our Tuesday evening Bible study called Messianic Torah Time. Come, spend the day with us on any Shabbat. We start at 11 a.m. with the sound of the ancient Hebrew shofar. Next, we offer our King praise and worship in English, Hebrew, and Spanish. After worship, we review the headlines in the previous week's news from around the globe, especially news from the Holy Land, Israel. We don't just list the news headlines as current events, but we comb through the scriptures, searching for clues to understand what they mean and then to help pinpoint prophetically our current position on Adonai's clock. After digesting all that modern information, we leave the world behind as we journey with our Adonai deep into his eternal word, not with just 1 or 2 scriptures, but usually 7 or more scriptures. The spiritual nourishment and the richness of his kingdom become accessible to the ones who share this special time and seek them out. The day does not end there. Because Shabbat is so special to him, there is always so much more that our King desires to share. So instead of separating and leaving, we stay together as a family for potluck lunch and an afternoon study of our King's Word. We close the Shabbat together with the reading of the new week's parashah. That's the Torah portion. Even after those blessings, many of us just can't get enough. So the members bring prepared homemade foods to share while we all enjoy an uplifting movie together. If all that information is not quite enough, you can check out our website where you will find over 200 video teachings and biblical holy day studies. Under Messianic Torah Time, the Hebrew Roots button, you'll discover free studies on many, many different topics, including PowerPoint slide presentations. If Beth Goyim sounds like a place you'd love to visit, but you live outside the tri-state area, there is still a way to connect with us. We stream live on the internet on Tuesday, Thursday, and Shabbat. The website is www.bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org. Our phone number is 973-338-7800 or 978-2-YESHUA. That's 978, the number 2, Yeshua. Shalom.